नमस्कार बंधुरा आमादेर यूट्यूब चैनेले आपनादेर सुस्वागतम। आज आमी आपनादेर निये एसे गेছি গড়িয়াহাটের अन्यतम सेरा पुजो सिंगी पार्केर दुर्गा पुजो। आपनारा देखतेई पाচ্ছেন सिंगी पार्केर नाम रयेছে सामने। एटा मेन गेट रयेছে। मेन गेटेर जे लाइटिंग रयेছে लाइटिंगटा चंदननगरेर लाइटिंग रयेছে। सामनेई मंडप रयेছে। चलुन आपनादेरके मंडपे निये जाई, मंडपटा देखाई एवं प्रतिमा दर्शन कराई। এবছর सिंगी पार्केर पुजोर जे थीम रयेছে सात महलार अंतपुरे। राजार महल देखते पाबो आमरा, महलेर भितरे मा दुर्गाके देखते पाबो। आमरा मंडपेर सामनेर दिकेर अंशे एसे पौंछे गेছি। चलुन मंडपेर उपरेर अंशटा देखे नेওয়া যায়। रास्तार ऊपर बानानो हयेছে এই मंडपटी सम्पूर्ण बाँश एवं बेत दिए तैरी। संगे रयेছে आलो। देखुन न्याचाराल ओয়েতে तैरी एकखाना मंडप। सुंदरभावे लाइट दिए साजानो हयेছে। राजा महाराजादेर आगेकार दिनेर महल जे रकम हतो सेभावे सुंदर करे स्ट्राक्चारगुली बानानो हयेছে। आमरा सामनेर दिके अनेकगुली बड़ बड़ बेलकनि देखते पाচ্ছি। लाइट दिए सुंदरभावे साजानो रयेছে। मंडपटिर आज ओपेनिंग हये गेছে। ओपेनिंग करे गेছেন आमादेर माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय। এখন মানুষজন ভিড় জমিয়েছেন। महलेर सामने जे राज पिलारगुलो थाके सेगुलो आमरा देखते पाচ্ছি। सम्पूर्ण बाँश एवं बेतेर तैरी। चलुन आपनादेरके मंडपेर भितरेर सज्जाटा देखिए दिई। प्रचुर मानुष ভিড় জমিয়েছেন। গড়িয়াহাটে তো অনেকগুলোই পুজো হয়, সেই জন্য একটা পুজোতে এলে সবাই এই পুজোগুলো দেখে যায়। আমরা सिंगी पार्के दुर्गा पूजार मातृ प्रतिमा देखते पाচ্ছি। मंडपेर उपरे एकखाना रयेছে सुंदर झाड़बाती। मंडपेर विभिन्न अंशे विभिन्न डिजाइन रयेছে। देखते पाচ্ছি আমরা ধাপ ধাপ সিঁড়ি রয়েছে, বাঁকানো রাউন্ড সিঁড়ি রয়েছে। सुंदर भावे साजानो हयेছে मंडपटी। एखाने देवालेते घड़ी देखते पाচ্ছি। नीचे एकटी बेत दिए बानानो चेयार देखते पाচ্ছি। बेतेर बानानो आयना रयेছে एखाने। राजार महलेते जे समस्त जिनिसगुलो थाके सेई समस्त जिनिसगुलोके मंडपेर भितरेर अंशे फुटिए तुलते चेष्टा करा हयेছে। प्रत्येक अंशे लाइटेर काज सत्यिई असाधारण। मंडपटी आपनार केमन लागছে कमेंट करे जानाते भुलबेन ना। चैनलটিতে नतून हले चैनलটিকে सबस्क्राइब करुन, आमादेर पाशे थाकुन। आपनार सहयोगिता एकान्त काम्य। আমরা মাতৃ প্রতিমা দেখতে পাচ্ছি। প্রতিমা শিল্পী আছেন প্রদীপ রুদ্রপাল। দেখুন মাতৃ প্রতিমা। मंडप एवं थीम अनुयायी मातृ प्रतिमा के साजानो হয়েছে। असाधारण लागছে। केमन लागছে अवश्य জানান। सिंहेर रूप सत्यि भयानक। আমরা প্রত্যেকটি দেব দেবী এবং তাদের বাহনদেরকে দেখতে পাচ্ছি। মা লক্ষ্মীর পায়ে আলতা পরানো রয়েছে। মা লক্ষ্মীকে লাল শাড়িতে খুব সুন্দর লাগছে।
লাল রঙের বেনারসি শাড়ি রয়েছে মা লক্ষ্মীর। মা দুর্গা মহিষাসুর বধ করেছেন। প্রতিমাটির কাজ সত্যিই খুব নিপুণ, অসাধারণ কাজ। প্রতিমার প্রত্যেকটি অংশ আমি নিখুঁতভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছি। আমরা রাজমহলের ভিতরের অংশের মণ্ডপ সজ্জাটি আরেকবার দেখে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি সেই বাঁকানো সিঁড়িটি, পাশে রয়েছে চেয়ারটি। অসংখ্য ভক্ত এবং দর্শনার্থী ভিড় জমিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত গাড়ির জন্য রাস্তাটি ব্লক করা হয়নি, সেজন্য মণ্ডপের সামনের অংশ দিয়ে আমরা গাড়ি যেতে দেখতে পাচ্ছি। উপরের অংশে ঝাড়বাতিটি সত্যিই খুব সুন্দর। একটি বড় ঝাড়বাতির সাথে অনেকগুলি ছোট ঝাড়বাতিও রয়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে সামনে ডান দিয়ে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন একডালে এভারগ্রিনের পুজো। এবছর ওখানেতে উড়িষ্যার পুরী মন্দিরের থিম বানানো হয়েছে। আমরা একডালিয়া দিকে রাস্তাটা যেটা রয়েছে ওই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আপনাদের সবাইকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সঙ্গে থাকুন। ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।